अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी हम किसी बादशाह या किसी लीडर की कहानी को देखते हैं तो कसरतन हमें जबर जुल्म या फिर ताकत का गलबा दिखाई देता है। और आज की हमारी कहानी के हीरो भी एक बादशाह गुजरे हैं, लेकिन उनका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यतीमों के लिए बाप और गरीबों के लिए मसीहा और इंसाफ के मुहाफ़िज़ थे। आपने ज़िंदगी के हर पहलू को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारा है, चाहे वो इल्म और हिकमत हो या फिर बात हो बहादुरी और शुजाअत की। और आपके बाद आप जैसी कोई भी मिसाल नहीं मिलती। लिहाजा आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में आपकी ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 28 सितंबर 600 में बैतुल्ला शरीफ में हुई। आपकी वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद था और आपके वालिद अबू तालिब इब्नुल मुत्तलिब थे। आपके वालिद मक्का के मुअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम सरदारों में से एक थे और आप ही वो शख्सियत थे जिन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बचपन में दुश्मनों से हिफाजत की। सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र जब 6 साल थी तो मक्का में कहत साली का दौर आया और आपके वालिद अबू तालिब के लिए इतने बड़े ख़ानदान की किफ़ालत करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लिहाजा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके बच्चों की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठाई और यूँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सारा बचपन हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किफ़ालत और परवरिश में गुजारा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उन दिनों को बहुत याद किया करता था जब मैं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इतना करीब सोया करता था कि मैं उनकी खुशबू महसूस कर सकता था और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपने दंदान मुबारक से रोटी चबाकर मुझे खिलाया करते थे। और 610 ईस्वी में जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत का ताज पहनाया गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों में वो सबसे पहले शख्स थे जो आप पर ईमान ले आए और औरतों में हज़रत खदीजा और मर्दों में सबसे पहले हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पर ईमान लाए। और जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत इलाही का सिलसिला शुरू किया तो आपने सबसे पहले अपने अहलो अयाल को ये दावत दी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी भरपूर मदद की। और इसके बाद जब मुशरिकीन मक्का ने 615 ईस्वी में मुसलमानों का अबू तालिब नामी घाटी में मुहासरा कर लिया तो हज़रत अली और आपके वालिद अबू तालिब ने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भरपूर मदद की। और इसके अलावा और भी कई ऐसे मौक़े हैं जहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेपनाह मदद की, जिनमें सर फहरिस्त वो वाक़या आता है कि जब आपके वालिद अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म हुआ। और जिस रात आप हिजरत करने वाले थे मुशरिकीन मक्का ने सोचा कि यही सही मौका है नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। और जब इस बात की भनक मुसलमानों को लगी तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान को ख़तरे में डालकर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर पर रात गुजारी ताकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से मदीना सही सलामत तशरीफ़ ले जाएँ। और इन सब कुर्बानियों के बाद जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 632 ईस्वी में अपना आखिरी हज मुकम्मल करके मदीना की तरफ रवाना थे तो आपने गदीर खूम की जगह पर फरमाया कि अली मेरा भाई है और मेरा वसी है। और आपने फिर यूँ फरमाया कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला। और एक रिवायत में आता है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली तू मेरे लिए इस तरह है जिस तरह मूसा के लिए हारून था, मगर ये बात ध्यान में रखना कि तू नबी नहीं बन सकता और मेरे बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, क्योंकि अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। लिहाजा अब जो कोई भी नबूवत का दावा करे वो दायरा इस्लाम से खारिज है। बहरहाल 25 मई 624 ईस्वी को जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी शहज़ादी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शादी की रज़ामंदी ज़ाहिर की तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी की रज़ामंदी के साथ आपके साथ उनकी शादी तय कर दी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 4 बच्चे थे, जिनमें हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत बीबी ज़ैनब और उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शामिल हैं।
اور اگر آپ کے دور حکومت کی بات کی جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 656 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا گیا، اور آپ نے خلافت کے دوسرے دن ہی خطبے میں فرمایا کہ غریبوں سے چھینا گیا مال ضبط کیا جائے اور ان کا مال ان کو واپس کیا جائے۔ اور جیسا کہ ایک عیسائی ہسٹری رائٹر جارج جارڈک آپ کے بارے میں لکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں حکومت کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ حاکم عزت کے تخت پر بیٹھے اور اپنی طاقت کو اور مضبوط کرے اور عوام کو غلام بنا کر رکھے اور تلوار کی نوک پر ان پر حکومت کرے، بلکہ آپ کا یہ ماننا تھا کہ ایک خلیفہ کی اطاعت اس وقت تک کی جانی چاہیے جب تک وہ اس کا مستحق ہو، اور جب وہ اس کا حق کھو دے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ اور عبادت الہی کے بارے میں بھی آپ کا عقیدہ ایسا ہی تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہی جہنم کے خوف سے اور نہ ہی جنت کی خواہش میں کی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کی جائے کیونکہ وہ اس کے لائق ہے۔ آپ نے اپنے 4 سالہ دور میں کبھی بھی کسی میں فرق ظاہر نہیں کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، جو بھی آپ کے در پر آتا آپ اس کو ہمیشہ مال سے نوازتے، اور آپ یتیموں کا خاص طور پر زیادہ خیال رکھتے تھے۔ آپ ان کے گھر جا کر ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اور کچھ ہسٹری رائٹر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے ہاتھوں سے یہودیوں کے کھجوروں کے باغوں کو پانی دیتے تھے۔ اور آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 روزوں کی منت مانی، اور جب بھی آپ افطار کی میز پر بیٹھتے تھے تو مانگنے والا آ کر کہتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دو، اور آپ ساری افطاری اٹھا کر اس مانگنے والے کو دے دیتے اور خود پانی سے روزہ افطار کرتے۔ اور دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا، اور تیسرے دن بھی جب کوئی مانگنے والا آیا تو آپ نے ساری افطار اٹھا کر اس مانگنے والے کو دے دی اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ اور بہادری اور شجاعت میں بھی آپ اپنی مثل آپ تھے۔ خیبر کی جنگ میں جب تمام اصحاب ناکام لوٹ رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تنے تنہا اس خیبر کے درے کو اکھاڑ پھینکا اور اس مرہب کی گردن اڑا ڈالی۔ اور ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس درے کو 70 آدمیوں نے ایک ساتھ مل کر اٹھایا تھا۔ اور علم و حکمت میں بھی آپ بے مثال تھے، جیسا کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آپ کے علم کے بارے میں یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو خود بلا کر ان کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے، اور آپ کی خوبیوں کی کوئی حد نہیں ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی وہ شخص ہے کہ جس کی خوبیوں کا اعداد و شمار ممکن نہیں۔ لہٰذا 26 جنوری 661 عیسوی میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامعہ مسجد، جو اب عراق میں نجف کے نام سے جانا جاتا ہے، میں نماز پڑھا رہے تھے تو خارجیوں کے ایک آدمی جس کا نام عبد الرحمن تھا نے آپ کو زہر آلود تلوار سے زخمی کر دیا، اور اس زخم کے چلتے 2 دن بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ اور یوں اسلام کے ایک عظیم لیڈر اور حضور کے ایک قریبی ساتھی نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ دوستو، آپ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ظلم کے کتنے بھی پہاڑ گرا دیے جائیں، لیکن کبھی بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کبھی بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ اصل میں صحیح راستہ اسلام کا راستہ ہے۔